qu'on a identifié ensemble avec le Rwanda et les médiateurs américains les 6 zones où sont censés être ces FDLR. Dufatanyije n'u Rwanda ndetse n'abahuza b'abanyamerika twagaragaje ahantu hatandatu hizewe FDLR iba. Ahantu hatanu muri ho hagenzurwa na M23 n'u Rwanda. Uyu munsi biragaragara ko niba tutarateye intambwe mu gushyira mu bikorwa amasezerano mu gice cyayo cy'umutekano, ahanini biterwa n'ibikorwa bya Perezida w'u Rwanda n'abahungu be batandukanye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Essentiellement à cause des agissements du président rwandais et de ses différents fils dans l'est de la République démocratique du Congo. Patrick Muyaya, umuvugizi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, wavuze ko FDLR itagiteje inkeke kuri leta y'u Rwanda, ahubwo ko ari urwitwazo rwo gushoza intambara kuri Kongo no guhishira ubusahuzi bw'umutungo kamere wa Kongo bikorwa n'u Rwanda. Ati cette question des FDLR a connu 4 chefs d'État en République démocratique du Congo: Mobutu, Kabila père, Kabila fils. Ikibazo cya FDLR cyanyuze ku baperezida bane ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo: Mobutu, Kabila se wa Joseph Kabila, umuhungu we Joseph Kabila na Perezida Tshisekedi ubu. Ariko mu by'ukuri urwo n'urwitwazo rw'ibinyoma, kubera ko hari raporo za Human Rights Watch, hari raporo z'inzobere za ONU, hakaba n'inzego z'ubutasi z'ibihugu by'amahanga bazi ko nubwo hakigaragara bake mu barwanyi ba FDLR batagiteje inkeke kuri leta y'u Rwanda, kandi ntibyakabaye urwitwazo rw'ibitero by'ubugizi bwa nabi, kandi byose bikorwa kugira ngo bihishire ubusahuzi. Hari umugambi wateguwe, Perezida w'u Rwanda yagize icyemezo cyo kwigarurira icyo gice cy'ubutaka bw'igihugu binyuze mu bugizi bwa nabi. Parce qu'il y a une stratégie délibérée décidée par les présidents rwandais d'occuper cette partie du territoire national par la violence. Kubijyanye n'ikirego cya jenoside yo kuva mu 1996 Kongo iherutse kurega u Rwanda, Patrick Muyaya yagize ati pour nous, il faut à la fois que le Rwanda paye comme pays, mais il faut que tous les kuri twe u Rwanda nk'igihugu rugomba kwishyura, ariko ni ngombwa nanone ko abafatanyacyaha bose ari bo abahungu batandukanye ba Perezida Kagame bakora ibyaha by'ubugome mu buryo bunyuranyije n'amategeko bagomba kuryozwa ibikorwa byabo. Les différents fils du président Kagame qui opèrent en toute illégalité dans toute la criminalité répondent de leurs actes. Patrick Muyaya mu kiganiro cyihariye na France 24 turaje tubive imuzi n'imuzingo, ni mu kanya gato, ntimujye kure ya Open Mic TV. Turabasuhuje aho muhererose ku isi, tubaha ikaze kuri Open Mic TV, tubaha n'ikaze ku makuru twabateguriye ku buryo burambuye. Amakuru twabateguriye mu gihe umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukomeje gufata indi ntera. Leta ya Kongo yashinje u Rwanda guhindura ikibazo cy'umutwe wa FDLR nk'urwitwazo rw'ikinyoma rwo gukomeza ibitero by'ubushotoranyi mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. U Rwanda rufata umutwe wa FDLR nk'umutwe w'iterabwoba ugizwe n'abasize bakoze jenoside mu Rwanda, ufite gahunda yo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashinje u Rwanda kutubahiriza amasezerano y'amahoro yasinyiwe i Washington, ibyo u Rwanda ruhakana, narwo rugashinja Kongo kutubahiriza ayo masezerano. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kandi iherutse gutwara u Rwanda mu nkiko mpuzamahanga irushinja jenoside yakozwe mu burasirazuba bwayo kuva mu 1996 kugeza ubu. Byatangajwe na Patrick Muyaya, umuvugizi wa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, akaba na Minisitiri w'itumanaho, mu kiganiro cyihariye tete a tete yagiranye na France 24.
iki kiganiro kije gikurikira icyo Olivier Nduhungirehe minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda nawe yagiranye na France 24 umunsi umwe mbere, akakigirana n'umunyamakuru umwe waganiye na Patrick Muyaya Mark Pererimani. Muri icyo kiganiro kandi Patrick Muyaya yashinje u Rwanda kugira amayeri perezida warwo Paul Kagame yagize icyemezo agamije gukomeza kwigarurira ibice by'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigenzurwa na M23 ishinjwa gufashwa n'u Rwanda. U Rwanda ruhakana gufasha M23 rukavuga ko rwafashe gusa ingamba z'ubwirinzi. Patrick Muyaya muri icyo kiganiro yatangiye abazwa ku bijyanye n'ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro ya Washington ati: L'accord de paix entre la RDC et le Rwanda a été signé il y a un an. Il y a eu ensuite amasezerano y'amahoro hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda yashyizweho umukono mu mwaka ushize. Nyuma yaho yaje kwemerezwa i Washington mu kwezi kwa 12 n'abaperezida bombi babiri bari kumwe na Perezida Trump. Nyuma y'umwaka umwe, nk'uko intumwa yihariye ya Donald Trump kuri Afurika Masad Bulosi yabwiye akanama k'umutekano ka ONU ati igice cyerekeye umutekano ntabwo kiri gushyirwa mu bikorwa, yaba ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa ku ruhande rw'u Rwanda. Ese uremeranya nabyo? Le volet sécurité n'est pas appliqué ni par la RDC ni par le Rwanda. Est-ce que vous acceptez son verdict? Ministre Muyaya nawe amusubiza agira ati: Bon, écoutez, il a sûrement son opinion, mais c'est que je sais ce que nous sommes engagés depuis le premier jour. Umva, nta gushidikanya ko afite uko abona ibintu, ariko icyo nzi cyo nicyo twiyemeje kuva ku munsi wa mbere. Nyemerera nkwibutse ko twatangiye ibiganiro byo kugarura amahoro mu burasirazuba kuva mu kwezi kwa 7 2022. Ibuka ko mu kwezi kwa 12 2024 twari i Rwanda, mu by'ukuri ntiyari ahari, kandi n'uburyo ibintu byakurikiranye mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere, cyane cyane n'abantu ibihumbi bapfuye kubera ibyabereye i Goma, nyuma yaho ibyabereye i Bukavu. Ku bw'ibyo ntabwo ari twe twazuyaza gutanga icyo ari cyo cyose twashobora gutanga kugira ngo tugarure amahoro vuba bishoboka, ndetse no ku munsi nyirizina w'isinywa ry'abakuru b'ibihugu ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 12 i Washington. Uzi ko habayeho igitero cyatangiye giturutse i Bugarama mu Rwanda, maze kigabwa ku mujyi wa Uvira tariki ya 10 z'ukwezi kwa 12, iminsi 6 gusa nyuma yo gushyira umukono ku masezerano. Ibuka amagambo yavuzwe na ambasaderi wa Amerika Mike Waltz mu kanama k'umutekano ka ONU, aho byagaragaraga neza ko ari u Rwanda rwatabye mu nama inzira y'amahoro. Ikiza nuko dufite umuhuza hagati yacu. Twagaragaje ibyo bita mu Cyongereza area of interest, ahantu hakenewe kugenzurwa. Dufatanyije n'u Rwanda ndetse n'abahuza b'Abanyamerika, twagaragaje ahantu 6 hizewe FDLR iba. Ahantu 5 muri ho hagenzurwa na M23 n'u Rwanda. Ahantu hamwe muri ho twakoze ubukangurambaga mu bantu, kuko icyo cyari cyo kigenderewe cya mbere. Nyuma yaho duha raporo urwego rw'ubugenzuzi mu kwezi kwa 11 2025. Ndakwibutsa ko ibyabaye i Uvira byakomye mu nkokora inama zari ziteganyijwe kuva mu kwezi kwa 11 2025. Inama ya mbere ihuriweho n'urwego rw'umutekano yabaye mu kwezi kwa 2 2026. Uyu munsi biragaragara ko niba tutarateye intambwe mu gushyira mu bikorwa amasezerano mu gice cyayo
cy'umutekano ahanini biterwa n'ibikorwa bya perezida w'u Rwanda n'abahungu be batandukanye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Même dans son volet sécuritaire, c'est essentiellement à cause des agissements du président rwandais et de ses différents fils dans l'est de la République démocratique du Congo. Umunyamakuru yakomeje abaza Patrick Muyaya ati: Le secrétaire d'État américain Marco Rubio a dit qu'il espérait un retrait des troupes rwandaises du territoire de votre pays d'ici. Umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio yavuze ko yizera ko ingabo z'u Rwanda zizakurwa ku butaka bw'igihugu cyanyu hagati mu kwezi kwa karindwi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda we yaravuze ati: mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itararandura FDLR ibyo ntibizaba. Le ministre des Affaires étrangères rwandais a dit tant que la RDC ne neutralise pas les FDLR, ça ne se fera pas. Minisitiri Muyaya adaciye ku ruhande yagize ati: C'est la même rengaine, hein. Pour un petit rappel historique, cette question des FDLR a connu 4 chefs d'État en République démocratique du Congo. Mobutu, Kabila père, Kabila fils et maintenant le président. Ariko ni ya ndirimbo ya kera sibyo? Nk'uko mubizi, dusubiye mu mateka gato, ikibazo cya FDLR cyanyuze ku baperezida bane ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari Mobutu, Kabila, se wa Joseph Kabila, umuhungu we Joseph Kabila na Perezida Tshisekedi ubu. Ariko mu by'ukuri urwo ni urwitwazo rw'ikinyoma kubera ko hari raporo z'ishami rya ONU rishinzwe kurengera uburenganzira bwa muntu ku isi, Human Rights Watch, hari raporo z'inzobere za ONU, hakaba n'inzego z'ubutasi z'ibihugu by'amahanga bazi ko nubwo hakigaragara bake mu barwanyi ba FDLR batagiteje inkeke kuri leta y'u Rwanda, kandi ntibyakabaye urwitwazo rw'ibitero by'ubugizi bwa nabi n'impfu ibihumbi n'ibihumbi by'abantu, kandi uyu munsi hakaba ubutegetsi bw'abanyabyaha babuza abanyekongo kwishimira itike twabonye ya 1/8 cy'igikombe cy'isi. Ibyo birakwereka ukuntu hari kuba ibintu by'ubugome biteye ubwoba, kandi byose bigakorwa kugira ngo bihishire ubusahuzi. Il y a une gouvernance par crime qui empêche même aux Congolais de célébrer la qualification à la 16e phase finale de la Coupe du Monde. Je vais vous dire l'horreur, la barbarie, mais tout ça pour couvrir le processus de pillage. Umunyamakuru yasabye Patrick Muyaya kumubwira umubare w'abasirikari b'u Rwanda baba bari ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, maze Minisitiri Patrick Muyaya amusubiza agira ati: Bon, écoutez, je ne saurais pas vous donner des statistiques, mais dans ce que nous savons, si vous regardez les Umva, nshobora kutaguha imibare y'ukuri, ariko dukurikije ibyo tuzi, urebye ibitero bya gisirikare byagabwe kuva mu kwezi kwa mbere, abake bari ku butaka bwacu ni ibihumbi 10, ndetse no muri iki gihe cy'indwara ya Ebola bashobora kuba bagenda boherezwa n'ubundi, kuko hari umugambi wateguwe kandi perezida w'u Rwanda yagize icyemezo cyo kwigarurira icyo gice cy'ubutaka bw'igihugu binyuze mu bugizi bwa nabi. Parce qu'il y a une stratégie délibérée décidée par les présidents rwandais d'occuper cette partie du territoire national par la violence. Umunyamakuru yakomeje ku kirego Kongo yarezemo u Rwanda abaza Patrick Muyaya ati: Vous avez déposé le 26 juin une requête auprès de la Cour internationale de justice contre le Rwanda, l'accusant de mener, je cite, une campagne génocidaire dans l'Est depuis 1980. Tariki ya 26 z'ukwezi kwa gatandatu mwagejeje ikirego mu rukiko mpuzamahanga rw'ubutabera murega u Rwanda murushinja gukora jenoside mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu mwaka w'1996 nk'uko mubivuga. Bo ku ruhande rwabo bavuze ko ari amayeri gusa, kandi ko ari mwe leta yanyu muri gukorera jenoside abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi. Et que c'est vous, votre gouvernement, qui mène une campagne génocidaire contre les Tutsis congolais. Mu gusubiza, Minisitiri Muyaya yagize ati:
Alors en parlant de manœuvre, peut-être que c'est devant la Cour internationale de justice qu'ils devront, eux, s'expliquer. Mais observez avec moi, cher Marc, que ce qui est dit ici... mu kuvuga amayeri imbere y'urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera bashobora kuba bazabyisobanurira, ariko reka tubirebere hamwe bwana Mark. Ibiri kuvugwa hano si ibivugwa na leta ya Kongo gusa. Hari raporo zakozwe mu myaka 30 kandi zanditse neza cyane. Turebe mapping report ya ONU na raporo zitandukanye zigaragaza ibyaha byakozwe n'u Rwanda ruhakana. Birumvikana ko ari umwami w'ababeshyi. Ntabwo umuntu yakwitega ko u Rwanda rwakwemera ukuri ku byaha rwakoze. Ariko nubwo bimeze bityo, dufite urwego rw'ubutabera kuko usibye kuba twariyemeje amahoro, tugomba no ku rundi ruhande gusaba mu rukiko mpuzamahanga rw'ubutabera ko hatabaho isubirwamo ry'ibi byaha bikorwa n'u Rwanda nk'igihugu. Ariko ntiwibagirwe ko hariho na komisiyo y'impuguke z'akanama k'uburenganzira bwa muntu ka ONU i Geneve zirimo gukora iperereza kuva mu kwezi kwa mbere 2022. Kuko kuri twe u Rwanda nk'igihugu rugomba kwishyura, ariko ni na ngombwa nanone ko abafatanyacyaha bose ari bo abahungu batandukanye ba Perezida Kagame bakora ibyaha mu buryo bunyuranyije n'amategeko by'ubugome bagomba kuryozwa ibikorwa byabo. Ni kuri icyo kiguzi kizatuma dushobora kugera ku mahoro arambye muri icyo gice cy'igihugu, hamwe n'icyizere cy'uko ibi bikorwa by'intambara bitazongera kuba ukundi. Mais il faut que tous les complices, dont les différents fils du président Kagame, qui opèrent en toute illégalité, dans toute la criminalité, répondent de leurs actes. C'est à ces prix que nous pourrons parvenir à une paix définitive dans cette partie du pays, avec une garantie, s'il vous plaît, de non-répétition de ces actes d'agression. Minisitiri Patrick Muyaya yabajijwe niba abona Perezida w'u Rwanda Paul Kagame nawe azafatirwa ibihano nk'uko igihugu cy'u Rwanda kimaze guhabwa ibihano bitandukanye. Ati, Est-ce que vous espérez que les Américains vont aller... mwizera ko Abanyamerika bazajya kure bagafatira ibihano Paul Kagame? Sanctionner Paul Kagame. Nuko Minisitiri Muyaya amusubiza agira ati, Mais écoutez, nous avions suivi tous Mike Waltz, je l'ai mentionné tout à l'heure, déjà en décembre dernier, il disait que les Américains utiliseront... Ariko umva, twese twakurikiranye Mike Waltz, nabigaragaje mbere mu kwezi kwa 12 gushize, avuga ko Abanyamerika bazakoresha ibikoresho byose bafite kugira ngo umuhate Perezida wabo yiyemeje wubahirizwe. Ikindi kandi kuri bamwe habayeho kwibaza ibibazo byinshi, kuko igihe twasinyaga amasezerano mu kwezi kwa 12 2025, abaturage bacu twese bo mu burasirazuba twatekerezaga ko amahoro agiye kuboneka vuba. Gusa urebye igihe cyose byatwaye, ndatekereza ko uyu munsi Abanyamerika barimo kubyubahiriza. Ariko mu by'ukuri, nubwo amasezerano yasinywe, ntabwo nshaka kuvuga kuri raporo zacu bwite, ariko nusoma raporo za vubaha za Human Rights Watch ku bijyanye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa abagore ndetse n'iyinjizwa ry'abana mu gisirikare, ibyo byose ni ibintu biteye ubwoba bikorwa isi yose ireba. Ikibabaje nuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa arizo zifite ibikoresho bishobora gutuma u Rwanda ruva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Biragaragara ko Abanyamerika bashobora kujya kure kurushaho, kuko reba, dufite icyifuzo cyihutirwa cy'amahoro. Amamiliyoni n'amamiliyoni y'abagenzi bacu b'Abanyekongo babayeho nabi cyane bakorerwa ibyaha, kandi ikibabaje ubu dufite icyorezo cya Ebola cyagarutse mu karere, tukagira abakozi badafite ubumenyi na buke bwo gukurikirana ikibazo nk'iki. Urabona ko kuri twebwe byihutirwa ko Abanyamerika bakoresha izindi mbaraga zishobora gutuma u Rwanda
rwubahiriza umukono perezida wabo yashyize ku masezerano yishimiwe n'isi yose yasinyiwe imbere ya perezida wa Amerika. Vous voyez que pour nous, il est urgent que les Américains utilisent des leviers supplémentaires pour permettre au Rwanda de respecter la signature que leur président a apposée en face du président américain et qui a été saluée par le monde entier par ailleurs. Patrick Muyaya, umuvugizi wa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, icyarimwe akaba na minisitiri w'itumanaho wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu kiganiro tete a tete yagiranye n'umunyamakuru Mark Perelman w'ikinyamakuru cya France 24 hariya mu Bufaransa. Ikiganiro cyabaye gikurikira icyo ambasaderi Patrick Olivier Nduhungirehe, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda, yagiranye n'uyu munyamakuru Mark Perelman wa France 24. Reka dusoreze hano dushimira abantu mwese uko mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho. Dushimiye by'umwihariko abantu mwaduhaye umusanzu wa subscribe, dusaba abatarabikora namwe kubikora kugira ngo ibyo ducisha hano bizajye bibageraho uko tubikora gatanu ku kandi. Nta kindi bisaba no gukanda kuri subscribe iri munsi ya video. Ukihakora hari akazogera kaboneka nako ugakande. Nta kindi bigamije no kugira ngo ibyo ducisha hano bizajye bikugeraho uko tubikoze, nta gucikwa gatanu kuri gatanu mu buryo bwa message cyangwa se notifications. Murakoze, mukomeze kugira amahoro y'Imana, murakarama.